بسم اللہ الرحمن الرحیم الصافات صفا پنکتیوں میں جم کر کھڑے ہونے والوں کی قسم، فالزاجرات زجرا پھر ان کی قسم جو ڈانٹنے پھٹکارنے والے ہیں، فالتاليات ذکرا پھر ان کی قسم جو اپدیش پرد وانی سنانے والے ہیں۔ ان الہکم لواحد تمہارا واستوک الہ یعنی اپاسیہ بس ایک ہی ہے، رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، وہ جو زمین اور آسمانوں کا اور تمام ان چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمان میں ہیں، اور ساری پورو دشاؤں کا مالک۔ انا زینا السماء الدنیا بزینة الكواکب، ہم نے دنیا کے آسمان کو تاروں کی شوبھا سے سسجت کیا ہے، وحفظا من كل شیطان مارد، اور ہر سرکش شیطان سے اس کو سرکشت کر دیا ہے۔ لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب، یہ شیطان سب سے اچ دربار والوں کی باتیں نہیں سن سکتے، ہر طرف سے مارے اور ہانکے جاتے ہیں، دورا ولهم عذاب واصب، اور ان کے لیے نرنتر عذاب ہے۔ إلى من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، اس پر بھی اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک تیز جوالا اس کا پیچھا کرتی ہے۔ فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب، اب ان سے پوچھو ان کی پیدائش زیادہ کٹھن ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہیں، ان کو تو ہم نے لیس دار گارے سے پیدا کیا ہے۔ بل عجبت ويسخرون، تم اللہ کی سامرتھ کے چمتکاروں پر آشچर्य چکت ہو اور یہ اس کی ہنسی اڑا رہے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، سمجھایا جاتا ہے تو سمجھتے نہیں، وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ، کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اسے ٹھٹھوں میں اڑاتے ہیں، وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور کہتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے۔ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر چکے ہوں اور مٹی بن جائیں اور ہڈیوں کے پنجر رہ جائیں، اس سمے ہم پھر زندہ کر کے اٹھا کھڑے کیے جائیں؟ آباؤنا الأولون، اور کیا ہمارے اگلے سمیوں کے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے؟ قل نعم وأنتم داخرون، ان سے کہو ہاں، اور تم اللہ کے مقابلے میں بے بس ہو۔ فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، بس ایک ہی جھڑکی ہوگی اور اچانک یہ اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ جس کی خبر دی جا رہی ہے دیکھ رہے ہوں گے۔ قالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، اس سمے یہ کہیں گے ہائے ہمارا دربھاگیہ، یہ تو بدلہ پانے کا دن ہے۔ هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ انظروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، حکم ہوگا گھیر لاؤ سب ظالموں اور ان کے ساتھیوں اور ان الہوں یعنی اپاسیوں کو من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم، جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر بندگی کیا کرتے تھے، پھر ان سب کو جہنم کا مارگ دکھاؤ۔ وقفوهم إنهم مسؤولون، اور تنک انہیں ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ ما لكم لا تناصرون، کیا ہو گیا تمہیں، اب کیوں ایک دوسرے کی سہایتا نہیں کرتے؟ بل هم اليوم مستسلمون، ارے آج تو یہ اپنے آپ کو اور ایک دوسرے کو سمرپت کیے دے رہے ہیں۔ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، اس کے بعد یہ ایک دوسرے کی اور مڑیں گے اور پرسپر
विवाद शुरू कर देंगे। قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين अनुयायी अपने पेशवाओं से कहेंगे, तुम हमारे पास सीधे रुख से आते थे। قالوا بل لم تكونوا مؤمنين वे जवाब देंगे, नहीं, बल्कि तुम खुद ईमान लाने वाले न थे। وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين हमारा तुम पर कोई जोर न था, तुम खुद ही सरकश लोग थे। حق علينا قول ربنا إنا لذائقون आखिरकार हम अपने रब के इस आदेश के योग्य हो गए कि हम अजाब का मजा चखने वाले हैं। فأغويناكم إنا كنا غاوين सो हमने तुमको बहकाया, हम खुद बहके हुए थे। إنهم يومئذ في العذاب مشتركون इस तरह वे सब उस दिन अजाब में हिस्सेदार होंगे। إنا كذلك نفعل بالمجرمين हम अपराधियों के साथ यही कुछ किया करते हैं। إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ये वे लोग थे कि जब इनसे कहा जाता कि अल्लाह के सिवा कोई वास्तविक इलाह यानी पूज्य नहीं है, तो ये घमंड में आ जाते थे। يقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون और कहते थे, क्या हम एक उन्मादी कवि के लिए अपने उपास्यों को छोड़ दें? جاء بالحق وصدق المرسلين हालांकि वो सत्य लेकर आया था और उसने रसूलों की पुष्टि की थी। إنكم لذائق العذاب الأليم अब उनसे कहा जाएगा कि तुम निश्चय ही दर्दनाक सजा का मजा चखने वाले हो, وتجزون إلا ما كنتم تعملون और तुम्हें जो बदला भी दिया जा रहा है उन्हीं कर्मों का दिया जा रहा है जो तुम करते रहे हो। إلا عباد الله المخلصين मगर अल्लाह के चुने हुए बंदे इस बुरे परिणाम से सुरक्षित होंगे। أولئك لهم رزق معلوم उनके लिए जानी बूझी रोजी है, فواكه وهم مكرمون हर तरह की स्वादिष्ट चीजें في جنات النعيم और नेमत भरी जन्नतें जिनमें वे सम्मान पूर्वक रखे जाएंगे। على سرر متقابلين तख्तों पर आमने सामने बैठेंगे, يطاف عليهم بكأس من معين शराब के स्रोतों से प्याले भर भर कर उनके बीच फिराए जाएंगे। بيضاء لذة للشاربين चमकती हुई शराब जो पीने वालों के लिए सर्वथा स्वाद होगी। لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون न उनके शरीर की उससे कोई हानि होगी और न उनकी बुद्धि उससे खराब होगी। وعندهم قاصرات الطرف عين और उनके पास निगाहें बचाने वाली सुंदर आंखों वाली औरतें होंगी, كأنهن بيض مكنون ऐसी नाजुक जैसे अंडे के छिलके के नीचे छिपी हुई झिल्ली। أقبل بعضهم على بعض يتساءلون फिर वे एक दूसरे की ओर रुख करके हाल पूछेंगे। قائل منهم إني كان لي قرين उनमें से एक कहेगा, दुनिया में मेरा एक साथी था يقول أئنك لمن المصدقين जो मुझसे कहा करता था, क्या तुम भी पुष्टि करने वालों में से हो? أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ क्या वास्तव में जब हम मर चुके होंगे और मिट्टी हो जाएंगे और हड्डियों का पंजर बनकर रह जाएंगे, तो हमें बदला और दंड दिया जाएगा। قال هل أنتم مطلعون अब क्या आप लोग देखना चाहते हैं कि वे साहब अब कहाँ हैं? طلع فرآه في سواء الجحيم ये कहकर ज्यों ही वो झुकेगा तो जहन्नम की गहराई में उसको देख लेगा। قال تالله إن كدت لتردين और उसे संबोधित करके कहेगा, अल्लाह की कसम,
تو تو مجھے تباہ ہی کر دینے والا تھا۔ ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين۔ میرے رب کا انوگرہ ساتھ نہ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے ہیں۔ فما نحن بمیتین۔ اچھا تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں؟ إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين۔ موت جو ہمیں آنی تھی وہ بس پہلے آ چکی، اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا۔ إن هذا لهو الفوز العظيم۔ یقیناً یہی مہان سفلتا ہے۔ بمثل هذا فليعمل العاملون۔ ایسی ہی سفلتا کے لیے کرم کرنے والوں کو کرم کرنا چاہیے۔ ذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم۔ بولو یہ آتتیہ اچھا ہے یا زقوم یعنی تھوہڑ کا پیڑ؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين۔ ہم نے اس پیڑ کو ظالموں کے لیے پریکشا بنا دیا ہے۔ إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم۔ وہ ایک پیڑ ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے، طلعها كأنه رؤوس الشياطين۔ اس کے گابھے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر۔ إنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون۔ جہنم کے لوگ اسے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے۔ ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم۔ پھر اس پر پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا۔ ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم۔ اور اس کے بعد ان کی واپسی اسی جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کی اور ہوگی۔ إنهم ألفوا آباءهم ضالين۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو پتھ بھرشٹ پایا هم على آثارهم يهرعون۔ اور انہی کے پد چنہ پر دوڑ چلے۔ لقد ضل قبلهم أكثر الأولين۔ حالانکہ ان سے پہلے بہت سے لوگ پتھ بھرشٹ ہو چکے تھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ۔ اور ان میں ہم نے چیتاونی دینے والے رسول بھیجے تھے۔ فانظر كيف كان عاقبة المنذرين۔ اب دیکھ لو کہ ان سچیت کیے جانے والوں کا کیا پرینام ہوا۔ إلا عباد الله المخلصين۔ اس برے پرینام سے بس اللہ کے وہی بندے بچے ہیں جنہیں اس نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے۔ لقد نادانا نوح فلنعم المجيبون۔ ہم کو اس سے پہلے نوح نے پکارا تھا تو دیکھو کہ ہم کیسے اچھے جواب دینے والے تھے۔ نجيناه وأهله من الكرب العظيم۔ ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو بڑی گھٹن اور بے چینی سے بچا لیا، وجعلنا ذريته هم الباقين۔ اور اس کی نسل ہی کو باقی رکھا، باركنا عليه في الآخرين۔ اور بعد کی نسلوں میں اس کی پرشنسا اور سراہنا چھوڑ دی۔ سلام على نوح في العالمين۔ سلام ہے نوح پر ساری دنیا والوں میں۔ إنا كذلك نجزي المحسنين۔ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ إنه من عبادنا المؤمنين۔ واستو میں وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھا۔ ثم أغرقنا الآخرين۔ پھر دوسرے گروہ کو ہم نے ڈبو دیا، إن من شيعته لإبراهيم۔ اور نوح ہی کے طریقے پر چلنے والا ابراہیم تھا۔ إذ جاء ربه بقلب سليم۔ جب وہ اپنے رب کی سیوا میں بھلا چنگا دل لے کر آیا، قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون۔ جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم پوجا کر رہے ہو؟ إفكا آلهة دون الله تريدون۔ کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ گھڑے ہوئے الہ یعنی اپاس سے چاہتے ہو؟ فظنكم برب العالمين۔ آخر اللہ سارے جہان کے رب کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ نظر نظرة في النجوم۔ پھر اس نے تاروں پر ایک نگاہ ڈالی، قال إني
سقيم اور کہا میری طبیعت خراب ہے، تولوا عنه مدبرين اتیو وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ فرغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ان کے پیچھے وہ چپکے سے ان کے الہوں یعنی اپاسیوں کے مندر میں گھس گیا اور بولا آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ ما لكم لا تنطقون کیا ہو گیا آپ لوگ بولتے بھی نہیں؟ فرغ عليهم ضربا باليمين اس کے بعد وہ ان پر پل پڑا اور سیدھے ہاتھ سے خوب چوٹیں ماریں۔ فقبلوا إليه يزفون واپس آ کر وہ لوگ بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے۔ قال أتعبدون ما تنحتون اس نے کہا کیا تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوجتے ہو؟ والله خلقكم وما تعملون حالانکہ اللہ ہی نے تم کو بھی پیدا کیا ہے اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو۔ قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم انہوں نے آپس میں کہا کہ اس کے لیے ایک الاو تیار کرو اور اسے دہکتی ہوئی آگ کے ڈھیر میں پھینک دو۔ أرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين انہوں نے اس کے ورد ایک کارروائی کرنی چاہیے تھی مگر ہم نے انہی کو نیچا دکھا دیا۔ وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی اور جاتا ہوں، وہی میرا پتھ پردرشن کرے گا۔ هب لي من الصالحين اے پالنہار مجھے ایک بیٹا پردان کر جو نیکوں میں سے ہو۔ بشرناه بغلام حليم اس دعا کے اتر میں ہم نے اس کو ایک سہنشیل لڑکے کی خوشخبری دی۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک دن ابراہیم نے اس سے کہا بیٹا میں سوپن میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا وچار ہے؟ اس نے کہا ابا جان جو کچھ آپ کو آدیش دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ لما أسلما وتله للجبين آخر کار جب ان دونوں نے اپنے آپ کو ارپت کر دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا، ناديناه أن يا إبراهيم اور ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين تو نے سوپن سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ إن هذا لهو البلاء المبين یقیناً یہ ایک کھلی پریکشا تھی، فديناه بذبح عظيم اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا تركنا عليه في الآخرين اور اس کی پرشنسا اور سراہنا ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی۔ سلام على إبراهيم سلام ہے ابراہیم پر، كذلك نجزي المحسنين ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ إنه من عبادنا المؤمنين یقیناً وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھا۔ وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين اور ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی، ایک نبی نیکوں میں سے۔ باركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين اور اسے اور اسحاق کو برکت دی، اب ان دونوں کی سنتتی میں سے کوئی اتم کاریہ کرنے والا ہے اور کوئی اپنے آپ پر کھلا ظلم کرنے والا ہے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر اپکار کیا، نَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ان کو اور ان کی قوم کو بڑی گھٹن اور بے چینی سے مکت کیا، وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ انہیں سہایتا پردان کی جس کے کارن وہی وجئی رہے۔
وآتيناهما الكتاب المستبين ان کو अत्यंत स्पष्ट किताब प्रदान की, وإنهما الصراط المستقيم उन्हें सीधा मार्ग दिखाया, وتركنا عليهما في الآخرين और बाद की नस्लों में उनकी शुभ चर्चा बाकी रखी। سلام على موسى وهارون सलाम है मूसा और हारून पर, إنا كذلك نجزي المحسنين हम नेकी करने वालों को ऐसा ही बदला देते हैं। إنهما من عبادنا المؤمنين वास्तव में वे हमारे ईमान वाले बंदों में से थे। وإن إلياس لمن المرسلين और इलियास भी यकीनन रसूलों में से था। إذ قال لقومه ألا تتقون याद करो जब उसने अपनी कौम से कहा था, तुम लोग डरते नहीं हो। أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين क्या तुम बाल को पुकारते हो और सबसे अच्छे सृष्टा को छोड़ देते हो? الله ربكم ورب آبائكم الأولين उस अल्लाह को जो तुम्हारा और तुम्हारे अगले पिछले बाप दादों का रब है। كذبوه فإنهم لمحضرون मगर उन्होंने उसे झुठला दिया, सो अब यकीनन वे सजा के लिए पेश किए जाने वाले हैं। إلا عباد الله المخلصين सिवाय अल्लाह के उन बंदों के जिनको खास कर लिया गया था। تركنا عليه في الآخرين और इलियास की शुभ चर्चा हमने बाद की नस्लों में बाकी रखी। سلام على إلياسين सलाम है इलियास पर, إنا كذلك نجزي المحسنين हम नेकी करने वालों को ऐसा ही बदला देते हैं। إنه من عبادنا المؤمنين वास्तव में वो हमारे ईमान वाले बंदों में से था। وإن لوطا لمن المرسلين और लूत भी उन्हीं लोगों में से था जो रसूल बनाकर भेजे गए हैं। نجيناه وأهله أجمعين याद करो जब हमने उसको और उसके सब घर वालों को छुटकारा दिया, إلا عجوزا في الغابرين सिवाय एक बुढ़िया के जो पीछे रह जाने वालों में से थी। ثم دمرنا الآخرين फिर बाकी सबको तहस नहस कर दिया। إنكم لتمرون عليهم مصبحين आज तुम रात दिन उनके उजड़े क्षेत्र से गुजरते हो। والليل أفلا تعقلون क्या तुमको समझ नहीं आती? وإن يونس لمن المرسلين और यकीनन यूनुस भी रसूलों में से था। أبق إلى الفلك المشحون याद करो जब वो एक भरी नौका की ओर भाग निकला, ساهم فكان من المدحضين फिर चिट्ठी यानी पर्ची डालने में शरीक हुआ और उसमें मात खाई। فالتقمه الحوت وهو مليم आखिरकार मछली ने उसे निगल लिया और वो मलामत किया हुआ था। فلولا أنه كان من المسبحين अब अगर वो तस्वीह यानी गुणगान करने वालों में से न होता للبث في بطنه إلى يوم يبعثون तो कयामत के दिन तक उसी मछली के पेट में रहता। نبذناه بالعراء وهو سقيم आखिरकार हमने उसे बहुत ही अस्वस्थ दशा में एक चटियल जमीन पर फेंक दिया। أنبتنا عليه شجرة من يقطين और उस पर एक लताओं वाला पेड़ उगा दिया। أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون इसके बाद हमने उसे 1,00,000 या उससे ज्यादा लोगों की ओर भेजा। فآمنوا فمتعناهم إلى حين वे ईमान लाए और हमने एक विशेष समय तक उन्हें बाकी रखा। فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون फिर तनिक इन लोगों से पूछो, क्या इनके दिल को ये बात लगती है कि तुम्हारे रब के लिए तो हों बेटियां और इनके लिए हों बेटे? أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون क्या वास्तव में हमने फरिश्तों को औरतें ही बनाया है और ये आंखों देखी बात कह रहे हैं? لا إنهم من إفكهم ليقولون खूब सुन रखो,
वास्तव में ये लोग अपनी मन घड़त से ये बात कहते हैं वल्लाहु व इन्नहुम लकाज़िबून कि अल्लाह संतान रखता है और वास्तव में ये झूठे हैं। अफ़ल बनाति अलल बनीन क्या अल्लाह ने बेटों की जगह बेटियां अपने लिए पसंद कर लीं? लकुम कैफ तहकुमून तुम्हें क्या हो गया है, कैसे हुक्म लगा रहे हो? अफ़ला तज़क्करून क्या तुम्हें होश नहीं आता? लकुम सुल्तानुम मुबीन या फिर तुम्हारे पास अपनी इन बातों के लिए कोई साफ सनद है? फअतू बिकिताबिकुम इन कुंतुम सादिकीन तो लाओ अपनी वो किताब अगर तुम सच्चे हो। जअलू बैनहु व बैनल जिन्नति नसबा वलक़द अलिमतिल जिन्नतु इन्नहुम लमुहबरून इन्होंने अल्लाह और फरिश्तों के बीच वंश का नाता बना रखा है, हालांकि फरिश्ते खूब जानते हैं कि ये लोग अपराधी के रूप में पेश होने वाले हैं। सुब्हानल्लाहि अम्मा यसिफून और वे कहते हैं कि अल्लाह उन गुणों से मुक्त है इल्ला इबादल्लाहिल मुखलसीन जो उसके खालिस बंदों के सिवा दूसरे लोग उससे संबद्ध करते हैं। फन्नकुम वमा तअबुदून अतः तुम और तुम्हारे ये इलाह यानी उपास्य मा अंतुम अलैहि बिफातिनीन अल्लाह से किसी को फेर नहीं सकते इल्ला मन हुवा सालिल जहीम मगर सिर्फ उसको जो दोज़ख की भड़कती हुई आग में झुलसने वाला हो। मा मिन्ना इल्ला लहु मकामुम मालूम और हमारा हाल तो ये है कि हम में से हर एक का एक स्थान निश्चित है वन्ना लनहनु स्साफ़ून और हम पंक्तिबद्ध सेवक हैं वइन्ना लनहनुल मुसब्बिहून और तस्बीह यानी गुणगान करने वाले हैं। कानू लयक़ूलून ये लोग पहले तो कहा करते थे वअन्न इंदना ज़िक्रम मिनल अव्वलीन कि काश हमारे पास वो जिक्र यानी अनुस्मारक होता जो पिछली कौमों को मिला था, लकुन्ना इबादल्लाहिल मुखलसीन तो हम अल्लाह के चुने हुए बंदे होते। फफ़रू बिही फसौफ यअलमून मगर जब वो आ गया तो इन्होंने उसका इनकार कर दिया। अब जल्द ही इन्हें इस नीति का परिणाम मालूम हो जाएगा। वलक़द सबक़त कलिमतुना लिइबादिनल मुरसलीन अपने भेजे हुए बंदों से हम पहले ही वादा कर चुके हैं इन्न जुंदना लहुमुल गालिबून कि यकीनन उनकी सहायता की जाएगी इन्नहुम लहुमुल मंसूरून और हमारी सेना ही प्रभावी होकर रहेगी। फवल्ल अन्हुम हत्ता हीन अतः ए नबी, तनिक कुछ मुद्दत तक इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो वबसिरहुम फसौफ युबसिरून और देखते रहो, जल्द ही ये खुद भी देख लेंगे। फबिअज़ाबिना यस्तअजिलून क्या ये हमारे अजाब के लिए जल्दी मचा रहे हैं? फला नज़ल बिसाहतिहिम फसाअ सबाहुल मुंज़रीन जब वो इनके आंगन में उतरेगा तो वो दिन उन लोगों के लिए बहुत बुरा होगा जिन्हें सावधान किया जा चुका है। तवल्ल अन्हुम हत्ता हीन अतः तनिक इन्हें कुछ मुद्दत के लिए छोड़ दो वअबसिर फसौफ युबसिरून और देखते रहो, जल्द ही ये खुद देख लेंगे। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून पवित्र है तेरा रब, गौरव का स्वामी, उन सभी बातों से जो ये लोग बना रहे हैं। सलामुन अलल मुरसलीन और सलाम है रसूलों पर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और सारी प्रशंसा अल्लाह सारे जहान के रब ही के लिए है।